Hello everyone, how are you? I wish you are good and doing well. This is Miss ازهار صادق, your English teacher for اشتار private schools لمدارس اشتار الأهلية للبنات for first intermediate للصف الاول متوسط. Today we will take first lesson. إن شاء الله اليوم رح ناخذ الدرس الأول وهو the holidays العطل. Let's see. Before we start our lesson, I want you to watch this video. Let's see. I wish you enjoy the video. Okay, now let's start our lesson. Our first lesson will be the holidays. The holidays العطل. Can you tell me what did you do in your holiday? تقدرون تقولوا لي شنو سويتوا بالعطلة؟ Okay, I'll tell you some things I did in my holiday. Okay, راح أعطيكم بعض الأشياء اللي أنا سويتها بالعطلة. Let's see. I went shopping. ذهبت إلى التسوق. We should use past tense. من نتحدث لازم نستخدم الماضي البسيط لأن الحدث أو العطلة انتهت. أنا دا أسأل سؤال بالزمن الماضي. Okay, so we should use past tense. I got up late. نهضت أو استيقظت متأخرة. بالعطلة يعني أنا كنت يوميا أقعد متأخرة. Okay, I saw my friends. رأيت زميلاتي. I read lots of books. Not read. يقرأ بالزمن المضارع. Read قرأ. Okay, I read lots of books in the past. I went fishing. ذهبت إلى الصيد. I learned to cook. تعلمت الطبخ. Not learned in the past. Okay, I went to the zoo. ذهبت إلى حديقة الحيوان. I made some clothes. صنعت بعض الملابس. I made not make.
The last one, I listened to music. I listened to music. استمعت إلى الموسيقى. In the past, okay? These things I did in the past. هاي أشياء أنا سويتها بالزمن الماضي. Can you tell me what did you do in your holiday? I want you to use the past tense. Okay, now we will start with past simple tense. Past simple tense, زمن الماضي البسيط. What's the meaning of past simple tense? So first of all, we will take the meaning. أول شي رح ناخذ المعنى. Let's see. It is an action that happened in the past and finished. It is an action that happened in the past and finished. حصل في الزمن الماضي وانتهى. حدث حصل في وقت معين ومحدد من الزمن الماضي وانتهى. انتبهوا، مو كل الأحداث اللي تحصل بالماضي هي ماضي بسيط، لا، لازم يكون حدث حصل بالزمن الماضي لكن بوقت محدد، وقت محدد وانتهى. Okay? زين. Let's take examples. I went shopping yesterday. ذهبت للتسوق البارحة. Yesterday. أوكي، أنا رحت للتسوق. من أقول I went shopping بدون ما أحدد الوقت، هذا ما يعتبر ماضي. لازم شنو؟ أحدد بالضبط شو وقت أنا رحت للتسوق. I went shopping yesterday البارحة. مدام حددت بالضبط الوقت إذن هذا يعتبر ماضي بسيط. went اللي هي الماضي مال go. Let's take another example. I saw my friends last week. I saw my friends last week. رأيت زميلاتي الأسبوع الماضي. أوكي، هو بالزمن الماضي لكن شنو؟ لازم أحدد الوقت. Last week الأسبوع الماضي. Another example. I listened to music last hour. I listened to music last hour. استمعت إلى الموسيقى في الساعة الماضية. الساعة الماضية حددت الوقت اللي صار به الحدث. إذن هو حدث في الزمن الماضي في وقت معين وانتهى. Okay, so have you understood the meaning of the past simple? فهمتوا معنى الماضي البسيط؟ Now we will take the form. The form القاعدة. We will take what does the sentence consist of. من شنو حتتكون الجملة. Okay? Affirmative حالة الإثبات. رح ناخذ قاعدة الماضي البسيط عند الإثبات، يعني لما تكون عندي جملة مثبتة، جملة عادية بالزمن الماضي. Okay? من شنو تتكون؟ First of all, we will have the subject الفاعل. Okay? The sentence will consist of subject. الجملة حتتكون أول شي من الفاعل. We have two types of the subject. عندنا نوعين من الفاعل. Pronouns الضمائر، الفاعل أما يكون ضمير. For example, he, she, it, we, they, I, you, etc. These are pronouns. Or nouns. Nouns أسماء، يعني الفاعل أما يكون ضمير أما يكون اسم. For example, Noor, Ali, father, mother, book, etc. So we have two types of the subject, pronouns and nouns. Then we will have the verb in the past. بعدين راح يكون عندنا الفعل بالزمن الماضي. انتبهوا، قاعدة مالتي حتتكون أول شي فاعل بعدين فعل بالزمن الماضي in the past. Then we will have the complement تكملة الجملة. Okay? Let's see. Example. She traveled to Turkey last year. She traveled to Turkey last year. She, this is the subject. She هو شنو؟ الفاعل. Traveled, this is the verb in the past. Traveled, ed. To Turkey, إلى تركيا. هي سافرت إلى تركيا last year السنة الماضية. حدد لي وقت معين بالزمن الماضي هي سافرت به. So this sentence in the past. Okay? Let's take another example. Noor cooked fish yesterday. Noor cooked fish yesterday. Noor, this is the subject. هذا فاعل. أي نوع من أنواع الفاعل؟ Nouns. اسم.
cooked طبخت. This is the verb in the past. cooked طبخت. fish السمك yesterday البارحة. حدد لي الزمن اللي. Okay, now let's take the adverbs of time. Adverbs of time ظروف الزمان. ظروف الزمان اللي من عندها أنا أعرف هاي الجملة هي بالزمن الماضي. Okay, اللي من عندها أنا أحل الجملة بالزمن الماضي. What are the adverbs of time? شنو هي ظروف الزمان الخاصة بالزمن الماضي؟ First of all, we have yesterday. Yesterday اللي هي معناها البارحة. Last معناها الماضي. ago أيضا معناها الماضي. So these are the adverbs of time. هذه هي ظروف الزمان. From these adverbs of time we know that this sentence in the past. نعرف إنه الجملة بالزمن الماضي. These are the key for the answer. تعتبر مفتاح الحل. تمام؟ Let's take example. She traveled to Paris last year. She traveled to Paris last year. هي سافرت إلى باريس السنة الماضية. She, this is the verb, okay? She, this is the verb. Sorry, this is the subject. She, this is the subject, الفاعل. Traveled, this is the verb in the past. To Paris, this is a complement, تكملة الجملة. Last year, السنة الماضية. حدد لي وقت معين. Okay, last, this is the adverb of time. So she, this is the subject, she هي الفاعل, and this is a pronoun, هذا ضمير, يا نوع من أنواع الفاعل, ضمير. Traveled, this is the verb in the past, and the complement. And last year, this is the adverb of time. Okay, now let's take question. How to make question in the past. How to make a question in the past. شلون أكون جملة استفهامية في الزمن الماضي. يعني شلون أسأل أنا بالماضي. Okay? How to make a question. First of all, we will put did. أول شي راح نخلي did. Then we will put subject. يعني الجملة ما تتكون أول شي did. بعدين فاعل. Then verb base بعدين فعل مجرد then the complement ومن ثم تكملة الجملة and the question mark وياها علامة استفهام. بالأخير نخلي علامة استفهام. إذا الجملة ما تتكون من did subject verb base. انتبهوا لازم الفعل يكون مجرد. يعني إذا كان الفعل بالماضي أنا أرجع لأصله فعل مجرد. تمام؟ Let's take example. خلينا نشوف مثال. She traveled to Paris last year. She, this is the subject, okay? Traveled, this is the verb in the past, to London last year, السنة الماضية. حدد لي الوقت. Okay, now how to make a question. شلون يعني أسويها جملة استفهامية. Did she travel to London last year? فخليت أول شي did. شنو خليت أول شي؟ did. بعدين الفاعل مالتي أنا شنو عندي بالجملة هنا فاعل؟ عندي she فخليت she. وراها verb فعل مجرد. زين أنا هنا عندي traveled. شنو الأصل مالته؟ شنو الفعل المجرد مالته؟ travel بدون الإيدي. يعني traveled سافر بالماضي. travel يسافر. Okay, to London last year. Did she travel to London last year? هل هي سافرت إلى لندن السنة الماضية؟ هاي did شنو معناها؟ هل. تمام؟ Let's take another example. Ali played football yesterday. Ali played football yesterday. Ali, this is the subject. هذا الفاعل. This is noun, اسم. Played, this is the verb in the past. Football, لعب كرة القدم yesterday البارحة. Okay, البارحة. حدد لي الوقت اللي هو لعب بيه كرة القدم. Now, how to make a question. شلون أحولها إلى جملة استفهامية. أريد أقول هل لعب علي كرة القدم البارحة؟ إيش حتصير؟ Did علي play football yesterday? Did هل علي play football yesterday؟ الفعل شنو كان؟ played. شنو رجعناه؟ play. Did علي play football yesterday؟ فخليت أول شي did بعدين جبت. Okay, now we will take past simple with auxiliary verbs.
past simple with auxiliary verbs. الماضي البسيط مع الأفعال المساعدة. يعني شنو؟ إذا كانت الجملة تحتوي على فعل مساعد ولا تحتوي على فعل رئيسي، شلون أني أحولها إلى الماضي البسيط؟ شو يكون بها؟ فعل مساعد ولا تحتوي على فعل رئيسي. يعني شنو فعل مساعد؟ خلينا نشوف. The auxiliary verbs are الأفعال المساعدة هي هن شنو؟ verb to be أفعال الكينونة. شنو verb to be أفعال الكينونة؟ تحديدا راح نعطيكم is اللي هي الماضي مالتها was، هاي نسميها verb to be أفعال الكينونة أو auxiliary verbs أفعال مساعدة. عندنا الآن أيضا الماضي مالتها was، يعني ال is والآن الماضي مالتهم was. are past مالتها were. So these are auxiliary verbs. هاي هي الأفعال المساعدة is are am والماضي مالتها was و were. شو نسميها هاي؟ auxiliary verbs أفعال مساعدة. إذن هسه auxiliary verbs اللي هي ال is وال are وال am وال was وال were. أما بالنسبة للmain verb الفعل الرئيسي هو مثلا play يلعب، cook يطبخ، read يقرأ. شو نسميه هذا؟ نسميه فعل رئيسي. الأفعال المساعدة هاي اللي انطيتكم إياها. عرفتوا الفرق بين الفعل المساعد والفعل الرئيسي؟ الأفعال المساعدة is are am was were. الفعل الرئيسي play cook do read write etc. Okay, so these are auxiliary verbs. Example: he is a teacher. He is a teacher. لاحظوا لي هنا ال is هذا شنو؟ verb to be فعل من أفعال الكينونة. So he is a teacher. شلون راح أحولها للماضي؟ هاي الجملة من راح أحولها للماضي؟ ما راح أحول مجرد الفعل المساعد إلى ماضي. is قلنا شنو الماضي مال ال is؟ was. زين خلينا نشوف شلون راح تصير الجملة. He was a teacher. هو كان مدرس. مجرد ال is حولناها إلى was. إيش حولنا؟ is إلى was. فقط الفعل المساعد حولناه للماضي. Let's take another example. They are teachers. شوفوا لي الأعرض بالأحمر. هذا شنو؟ verb to be فعل من أفعال الكينونة. شو راح أحول الجملة إلى الماضي؟ إيش راح تصير؟ They were a teachers. كانوا مدرسين. تمام؟ يعني إذا كانت الجملة تحتوي على فعل مساعد من أحولها للزمن الماضي هو نفس الفعل المساعد أحوله للماضي. زين إذا كان بيها فعل رئيسي هو نفس الفعل الرئيسي أحوله للزمن الماضي فتتحول الجملة. Okay, now how to make question with auxiliary verbs. شلون أسأل إذا كان عندي فعل مساعد؟ إحنا عرفنا إذا كان عندنا فعل رئيسي نخلي did بداية الجملة بعدين فاعل بعدين فعل مجرد وتكملة الجملة. زين إذا كان عندي فعل مساعد شلون أسأل؟ تفضل. Let's take examples. It's very easy. She was a doctor. Okay? She was a doctor. هي كانت دكتورة. يلا شو راح أحولها إلى سؤال بالزمن الماضي بوجود ال auxiliary verbs. انتبهوا عليه. شوفوا شنو حتصير. Was she a doctor? Was she a doctor؟ مجرد الفعل المساعد أجيبه أخليه بداية الجملة. الفعل المساعد وين أخليه؟ بداية الجملة. راح تصير الجملة استفهامية. Just that. مجرد إنه شنو؟ الفعل المساعد نخليه بداية الجملة راح تكون الجملة استفهامية. Let's take another example. خلينا نشوف مثال آخر. They were a students. يعني هم كانوا طلاب. They were a students. زين أول شيء أنا أشوف الجملة ما تبيها فعل مساعد لو رئيسي. were فعل مساعد. أوكي يلا مو مشكلة سهلة. شلون أحولها إلى جملة استفهامية؟ إيش حتصير؟ Were they a students؟ مجرد الفعل المساعد ما خليته بالبداية. Were they a students؟ هل هم كانوا طلاب؟ خليت الwere ببداية الجملة وخليت علامة استفهام. Let's take another example. Oh sorry. Now we will take negative النفي. حالة النفي. How to make negative sentence with auxiliary verbs. شلون أسوي جملة منفية مع الأفعال المساعدة. Example. She was a doctor. ناخذ نفس الأمثلة. يعني هي كانت دكتورة.
إيش عندي أنا هنا؟ auxiliary verb. okay, it's very easy. نفسه هو الفعل المساعد and في. نفسه هو الفعل المساعد and في. هنا كانت عندي was, wasn't. She wasn't a doctor. She wasn't a doctor. هي لم تكن دكتورة. مجرد الفعل المساعد ننفيه. Okay? Let's take another example. They were students. Okay? احنا ناخذ نفس. Okay. يقسم الفعل في الزمن الماضي إلى قسمين. هسه أريد أوضح لكم من نحول الفعل الرئيسي طبعا إلى الماضي. يقسم إلى قسمين. مرات نشوف فعل نضيف له إيدي، مرات نشوف فعل كله يتغير. فأريد أوضح لكم هاي الفكرة. أوكي؟ يقسم الفعل في الزمن الماضي إلى قسمين. The verb in the past divided into two types. The first one regular verbs. Regular verb يعني فعل قياسي. Okay? The second one irregular verb فعل غير قياسي. Regular verb and irregular verb فعل قياسي وفعل غير قياسي. شنو الفرق بيناتهم؟ بالفعل القياسي فقط نضيف إيدي. شو نضيف للفعل؟ إيدي. For example clean, cleaned. Play, played. Wash, washed. Okay? Clean, cleaned. Play, played. Wash, washed. Just we add ed. فقط نضيف شنو؟ ed. Irregular verb الفعل الغير قياسي. The whole verb change. The whole verb change. كل الفعل يتغير. Example go, went. مثل الفعل go, went. see, saw. شفتوا احنا ضفنا ايدي؟ لا الفعل كله تغير. make, made. Okay, so the whole verb change. This is the difference between regular verb and irregular verb. وضحت لكم الفكرة بين الفعل القياسي والفعل الغير قياسي. طبعا عندنا بكتاب النشاط أفعال هواية أعطيكم إياها تكتبوها وتحلوها وتحفظوها حتفهموا أكثر. زين احنا قلنا بعض الأفعال في الزمن الماضي نضيف لها إيدي. خليني أعطيكم بعض الملاحظات عند إضافة الإيدي. إذا كانت الكلمة تتكون من حرف علة واحد. إذا كانت الكلمة تتكون من حرف علة واحد وبعده حرف صحيح واحد نضاعف الحرف الصحيح ثم نضيف إيدي. إذا جتني كلمة بها علة واحد صحيح واحد أضاعف منه الصحيح ثم أضيف إيدي. أول شي خلينا نشوف شنو حروف العلة. What are the vowels? A, U, O, I, E. These are the vowels. أوكي هاي هي حروف العلة. يعني إذا جاني حرف علة واحد من هاي الحروف وإجا بعده حرف صحيح واحد أضاعف الصحيح اللي يجي بعده ثم أضيف إيدي. Example stop. Look at the verb here. شوفوا لي الفعل هنا. stop. هنا عندنا O. This is شنو؟ vowel حرف علة. And then P. This is consonant حرف صحيح. So we have one vowel and one consonant. So we will double the consonant. راح نضاعف الحرف الصحيح. Then we will add ed. ثم نضيف ed. Look. Stopped. Okay. We doubled the consonant. Then we add ed. ضاعفنا الحرف الصحيح وضفنا ed. ليش؟ لأن كان عندنا علة واحد صحيح واحد. ملاحظة أخرى. إذا كانت الكلمة تنتهي بواي. شنو تنتهي الكلمة؟ بواي. عندنا شغلتين. إذا كان قبله حرف صحيح يقلب إلى آي. إذا قبل هذا الواي حرف صحيح يعني عدا هذني الحروف أوكي يقلب إلى آي ونضيف إيدي. أما إذا كان قبله حرف علة لا يقلب. ما نقلبه مباشرة نضيف إيدي. أوكي إذا كانت الكلمة تنتهي بواي. إذا قبل الواي صحيح أقلب الواي إلى آي يلا أضيف إيدي. بس إذا قبل علة لا ما أقلبه مباشرة شنو أضيف؟ إيدي. Example play. Look at the verb play. خلينا نشوف شغلة
هنا عندنا one vowel، أوكي، حرف علة. المهم إنه الكلمة بشنو منتهية؟ بواي، قبلها علة، مادام قبلها علة ما أقلبها إلى آي، مباشرة شنو أضيف؟ إيدي، played، مباشرة. another example study، لاحظوا لي الفعل study بشنو منتهي؟ منتهي بواي. تمام، هل قبل الواي علة لو صحيح؟ دي، الدي هو من ضمن حروف العلة؟ لا. حرف صحيح. إذا انتهت الكلمة بواي إجا قبلها حرف صحيح ما تقلب إلى آي، تقلب إلى آي، لأن إجا قبلها حرف صحيح، تقلب إلى آي ونضيف إي دي. شوفوا studied. إذا هنا الكلمة انتهت بواي